Notre programme de partenariat arabe se situe dans le cadre de notre soutien pour les transitions démocratiques dans les pays du printemps arabe. Et en Tunisie, on a beaucoup de projets, on a à peu près 10 millions de dinars pour soutenir les projets qui ont pour vocation d'aider la Tunisie dans ce processus de transition et surtout dans les domaines comme la participation politique, comme la formation des médias et bien sûr aussi l'éducation civique. Et à cet égard, on est fiers de soutenir en partenariat avec le ministère de l'Éducation le programme d'ERIS. Je crois que l'éducation civique et la sensibilisation électorale, ce sont les pierres angulaires de la démocratie. Et c'est très important de travailler étroitement avec les autorités tunisiennes. Et on a beaucoup profité de l'expertise, l'expérience, les ressources aussi du ministère de l'Éducation. Et ça donne aussi une pérennité à ce projet. Et de ce que je suis très impressionné par ce que j'ai vu. Je sais que les chiffres sont déjà très impressionnants, avec cette année à peu près 20 000 élèves et étudiants touchés par ce projet et la formation et l'implication de plus que 400 enseignants. L'année dernière, c'était encore plus, je crois aussi, avec 23 000 à peu près. Et ça a un effet multiplicateur très important pour la société tunisienne et pour l'avenir tunisien. Et moi-même, j'ai eu le plaisir hier de visiter un de ces projets au lycée Les Souda à Sidi Bouzid. Et j'étais ravi de voir le projet et de voir une de ces sessions avec une classe qui parlait des mots importants dans l'éducation civique et avec un tel enthousiasme et une telle implication et un tel intérêt qui était vraiment inspirationnel pour moi. Et je pense que c'est inspirationnel pour les étudiants aussi. Et j'ai saisi quelques mots en arabe. Malheureusement, je ne parle pas parfaitement l'arabe. Mais un des mots qui était très important était le mot ihtiram, le mot respect. Et ça, j'ai entendu à plusieurs reprises. Et ça, c'est un mot fondamental dans l'éducation civique et dans la démocratie. Et j'ai parlé avec quelques-uns et quelques-unes. Il y avait une fille, une étudiante qui s'appelle Nour, qui parlait un anglais parfait. Et son enthousiasme, son intérêt était vraiment inspirationnel, comme tous les autres étudiants. Et un autre élément très impressionnant, c'est l'idée de micro-projets. Et je comprends qu'il y a plus que 370 micro-projets partout en Tunisie, avec la participation de tous ces élèves impliqués dans ces projets. Et de ce que j'ai entendu, il y a des micro-projets très créatifs, très imaginatifs, qui démontrent beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme des étudiants et des enseignants. Et apparemment, ça a aussi suscité un intérêt énorme sur l'Internet, parce qu'il y a un site qui s'appelle citizenbox.tn et apparemment il y a eu à peu près 29 000 visiteurs déjà, avec la possibilité de voter sur les meilleurs projets. Et je sais que c'est une tâche très difficile parce qu'il y a tellement de bons projets que c'est difficile de décider entre eux. Mais il y a déjà eu plus que 7000 votes ici en Grande Tunis pour ces projets ici. Et je sais que vous êtes sur le point d'annoncer
les 4 meilleurs projets. Je dois dire que, à part les qualités de ces projets, c'est aussi une autre façon d'élargir l'impact des projets et d'impliquer encore plus de jeunes dans la participation civique, parce que les votes pour les projets, c'est aussi un exemple de la participation démocratique des gens. Et alors, je ne sais pas qui vont être les 4 meilleurs projets, mais j'espère que j'aurai le plaisir de les rencontrer prochainement. Et mes félicitations encore une fois pour la réussite de ce projet. Bonjour, je suis la directrice du projet ERIS, donc mon nom est Marie Huberland. ERIS, c'est Electoral Reform International Services. C'est une ONG qui est basée à Londres, qui est spécialisée dans le soutien au processus démocratique et qui travaille plus spécifiquement dans le domaine électoral. ERIS est présent en Tunisie déjà depuis 2011, lors des précédentes élections. Donc on a travaillé ici avec un certain nombre d'experts qui ont été à la disposition de l'ISI et qui ont accompagné le processus électoral. Ben pour moi, c'est une réussite. Je pense que ce projet est vraiment un beau projet qui a touché un maximum de jeunes. Donc on a touché 20 000 jeunes et je pense que c'était très très important d'avoir cette couverture géographique qu'on a eue. Donc la collaboration a été très positive. C'est vrai qu'on a eu du mal au début, on a eu de la difficulté à lancer le projet, notamment avec les vacances, la rentrée scolaire, bon, la période de Ramadan bien sûr. Mais dès septembre, quand le projet a vraiment démarré, alors ça a été très très vite. On a fait énormément de réunions, très rapprochées avec le ministère de l'Éducation, pour lancer le projet et pour faire en sorte que tout soit prêt afin d'avoir donc la formation des professeurs et puis la formation des jeunes avant le 15 décembre. Et puis bien sûr les micro-projets, leur réalisation. Ce qui me tient vraiment à cœur pour ce projet, c'est que ce projet soit pérenne, c'est-à-dire qu'il ait une pérennité et qu'il soit repris intégralement par le ministère de l'Éducation. Je veux dire par là que ce qui a été développé par les inspecteurs d'éducation civique, par les inspecteurs d'arabe, de français, d'histoire géo, ce guide pédagogique et ces exercices, je crois, devraient être finalement repris, retravaillés et que cette formation soit finalement accessible à un maximum de profs. Bon, dans le cadre du projet, on a eu la contrainte de travailler uniquement avec 400 et quelques professeurs, 407 je pense, ce qui est déjà une très grande réussite. Mais c'est vrai que pour les années prochaines, ce serait bien que d'autres professeurs aient accès à la matière et qu'ils puissent eux aussi profiter finalement de toute cette formation, de tout ce savoir qui a été cristallisé dans le guide pédagogique, dans la Citizen Box, afin qu'ils puissent eux-mêmes à leur tour transmettre à d'autres jeunes tunisiens ces exercices et ces concepts qui sont fondamentaux pour la transition démocratique. Qu'est-ce que les élections? Quelles sont les caractéristiques de la bonne gouvernance, etc. etc. Dans cette idée d'avoir vraiment un projet qui dure dans le temps et qui est vraiment, je dirais, repris par le ministère de l'Éducation, je crois que ce qui serait important, c'est qu'on ait des inspecteurs qui se remobilisent autour du projet et qu'ils continuent peut-être à former des professeurs avec la Citizen Box. Il faut savoir que tout ce qui est dans cette Citizen Box, donc à la fois la Citizen Box, les posters, les petits Kinder Surprise, etc., tout ce qu'il y a dedans, ainsi que ce guide pédagogique, ont été faits par des Tunisiens, uniquement par des Tunisiens. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité finalement pour le ministère de l'Éducation de continuer via quelques inspecteurs motivés, ou tous les inspecteurs, si tous veulent continuer, de continuer à former d'autres professeurs pour refaire la cascade et permettre à d'autres jeunes de bénéficier du projet. في البداية نشكر إيريس على الفرصة هذه للسنة الثانية أنه نظمنا حلقات تكوين للأساتذة وللتلامذة في تربية على المواطنة، في كيفية ممارسة الديمقراطية وكذلك المشاركة في الانتخابات. ما ننساوش بإشراف معناها عدد هام من المتفقدين بالنسبة للسنة هذه. التجربة هذه تمس حوالي 20,000 تلميذ، وهذا عدد هام ياسر. نأمل أنه التلامذة هذوما تشبعوا بمبادئ الديمقراطية وطرق التعامل مع الانتخابات، ونتمنى أنهم هم بيدهم يحاولوا
يوصلوا المعلومات هذه والممارسات هذه لزملائهم، ويصبح من هنا القدام ممارسة عادية يومية للتلامذة متاعنا. التجربة هذه هي تجربة ثرية، تظهر في الظاهر متاعها أنها ما فماش مجهود كبير ياسر من طرف التلامذة والأساتذة، لكن في النهاية عندها تأثير إيجابي كبير على الشباب التلمذي هذا. نأمل أنه تتجدد هالتجارب هذه وتمس أكثر جهات وتمس أكثر منها شريحة عمرية تكون منها قريبة ممارسة الانتخابات. وشكرا. فما عدة خصوصيات البرنامج التربية على المواطنة والتوعية الانتخابية، أنه برنامج جاء بعد الثورة، وبرنامج انطلق في ظروف صعبة شوية على المؤسسات التربوية، لأنه تزامن مع فتور في الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية والأنشطة الاجتماعية داخل المؤسسات التربوية، وكانت بادرة محمودة من بالشراكة بين وزارة التربية والسفارة البريطانية لانطلاق مثل هذا العمل. قلت أنه عنده خصوصيات. الخصوصية الأولى للبرنامج هذا أنه بدينا بتجربة أولى منذ سنتين، شملت جهة باجة، المندوبية الجهوية بباجة والمندوبية الجهوية بتوزر. وهالتجربة كانت لها صدى إيجابي لدى الأساتذة ولدى التلامذة، وهذا اللي شجعنا باش نبرموا اتفاقية شراكة بين وزارة التربية ومنظمة إيريس والمملكة البريطانية. وانطلق الجزء الثاني من البرنامج في السنة الدراسية الفارطة 2012 و2013. ومن ميزات هذا البرنامج اللي يختلف عن الأنشطة العادية اللي نقوم بها في المؤسسات التربوية، أنه المنطلق نتاع المشاريع الصغرى هو التلميذ، وبالتالي كان فما نوع من الانخراط التام من طرف التلامذة اللي شاركوا في المشاريع الصغرى في مثل هذا البرنامج. قلت أنا على عكس الأنشطة اللي نقدموا فيها خاصة قبل الثورة، أنه كانت أغلبية الأنشطة مسقطة من الإدارة، وبالتالي فما نوع من عدم الانخراط التام من طرف التلامذة. يقول لك هذه حاجة مسقطة من فوق، دونك ما تعنينيش بكيفية كبيرة وكيفية هامة. المشاريع الصغرى جابت معها فكرة هل أنه التلميذ هو المنطلق وهو النتيجة، هو المنطلق في الفكرة، والنتيجة أنه يتحمل مسؤولية المنتوج اللي هو أقدم عليه. وبالتالي الدخول في مسابقة ما بين الجهات الكل حول المشاريع الصغرى، سواء كانت أنه فاز بالمسابقة أو ما فازش بالمسابقة، يعني كونه قابل للنتيجة نتاع المسابقة. هذه نوعية جديدة في التنشيط داخل المؤسسات التربوية، والمقاربة هذه خلتنا نزيدوا نمروا للمرحلة الثالثة اللي هي اللي شهدنا انطلاقتها السنة الدراسية 2013-2014 بطبيعة الحال مع تغيير جزئي في منهجية المشروع. السنة الفارطة كانت أكثر تركيز على التوعية الانتخابية، وحاولنا أن نمسوا أكثر ما يمكن من التلامذة، والعملية شملت أكثر من 500 مؤسسة تربوية، وكان هناك قرابة 100,000 تلميذ
اللي أنا معناتها اللي كانوا منخرطين في المشروع هذايا، وبالتالي يعتبر نجاح كبير بالنسبة للتجربة هذه. السنة المنهجية تغيرت شوية، وأيضا الهدف تغير، لأن ركزنا السنة على المواطنة وعلى التربية على المواطنة، وخاصة على هذه اللي يسميوها سيتيزن بوكس، اللي قاموا بإعداد مختصين في التفقد في وزارة التربية، بالاشتراك مع بطبيعة الحال مع خبير من منظمة إيريس، وكان له أثر جد إيجابي، لأن أول مرة بالنسبة للحياة المدرسية وتنشيط الحياة المدرسية المتفقدين يساهموا بخلق المنتوج هذايا اللي هو وسيلة عمل بالنسبة للأساتذة اللي باش يقوموا بتنشيط المشاريع الصغرى. كانت نجم تأثر سلبا على المشروع هو الحيز الزمني لإنجاز هذه المشاريع، وهو حيز خاصة بالنسبة للمرحلة الثالثة هذه والمشروع 2013-2014 المدة قصيرة جدا، وبالتالي اشتغلنا جميع الأطراف في تحت الضغط، لأن المؤسسة التربوية خاصة في بداية السنة الدراسية تعترضها ضغوطات عديدة، عنا امتحانات، عنا موازنات مازالت ما حضرتش، عنا أساتذة زادة مازالوا ما تمش الانتداب نتاعهم، وبطبيعة الحال انطلاق السنة الدراسية كان صعيب شوية، وبالتالي وهو ما يتزامن مع انطلاق المشروع، وبالتالي كانت ربما العملية تكون أحسن لو كان هناك زي حيز زمني أطول 4 أو 5 أشهر، كنا ربما كانت العملية تشمل أكثر تلامذة، وكانوا أكثر تلامذة ينخرطوا، وكانت أكثر زادة مؤسسات تنخرط في المشروع هذا. هذه الإشكالية معناتها الكبيرة اللي اعترضتنا سنة هي الحيز الزمني. نقطة أخرى ربما كان لها أثر على اشتغال هذا المشروع هو عدم تشريك المستشارين في الإعلام والتوجيه في عملية التكوين. ربما زاد كان له أثر سلبي، لأن هذا السلك هو المختص في الحياة المدرسية، وربما كانت تكون عنده إضافة نوعية في التنشيط وفي تكوين الأساتذة وحتى في المشاريع الصغرى. هو مشكلة الانتخابات الأخيرة التي تمت في تونس سنة 2011 هي غياب الشباب. يعني الغائب الأكبر عن تلك الانتخابات هو الشباب. ميزة هذا المشروع الذي تشتغل عليه الوزارة بالشراكة مع منظمة إيريس هو أنه مكن الشاب من معرفة كنه أو جوهر الانتخاب. يعني في اعتقادي لماذا لم يشارك الشاب أو الشابة في الانتخابات؟ ليس لأنه لا يعرف الانتخابات أو لم يسمع بها، لأنه كان يحتاج إلى ثقة في هذه الانتخابات. فممارسة الانتخابات والتدرب عليها يوميا في الفضاء المدرسي من شأنه أن تؤسس لثقافة الانتخابات. الانتخابات ليس عملية فنية فقط، الانتخابات ثقافة، لأنه لما نكتسب هذه الثقافة سننخرط في عملية الانتخابات المقبلة. وهذا ما يراهن عليه المشروع، وأعتقد أنه حقق جزءا كبيرا من النجاح فيه. أنا كنت شاهدت منذ يومين في إحدى القنوات التلفزية تقريرا عن شباب يشتغلون على التربية على المواطنة في معهد القصرين، وهذا المعهد مقابل لجبل الشعام بالشهير. وما أنتجه التلاميذ على حائط الجدار من حث على التوعية الانتخابية وحقوق المواطن وغيرها يدل على أن فعلا
وصلنا إلى هذه المناطق، يعني التي ظلت بعيدة كل البعد ولا لا يتحدث عنها إلا في نشرات الأخبار. بالنسبة للأساتذة لازم نأكدوا على النقطة التالية: كسبنا جمهورا كبيرا من الأساتذة. في العادة فقط أساتذة التربية المدنية هم الذين يهتمون بالانتخابات والدستور وتعديل الدستور وقضايا الشأن العام بشكل عام. بمعنى أنا كأستاذ مثلا رياضيات لا تعنيني هذه المسألة، فأنا أدرس العلوم، أدرس الرياضيات. ما النقلة النوعية التي أحدث هذا المشروع؟ انضم إلينا مدرسون من مواد مختلفة، وهذا مكسب. أنا أشدد على أن هذا المشروع له هدف مهم جدا، هو تنمية الثقافة الديمقراطية لدى الشباب التونسي. نحن فعلا في تونس في حاجة إلى شباب يقبل الاختلاف، يقبل التنوع، يقبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، ويرفض التعصب والعنف. وهذا هدف المدرسة التونسية الآن ومستقبلا، هو هذا. إذا أردنا لهذا المجتمع أن يكون فعلا مجتمعا ديمقراطيا لابد أن نؤسس قيم الديمقراطية: التنوع، التسامح، حق الاختلاف، قبول نتائج الانتخابات، والابتعاد عن التعصب والعنف. فطموحي كمواطن تونسي بسيط الآن هو أن تجرى هذه الانتخابات ويرتاح هذا البلد الجميل الذي يستحق كل الخير. بلادنا تقريبا 40% منها شباب، فأعتقد، هذا قناعتي الشخصية، أن لهم آراء حول ما يجري في البلد غير التي للكهول وللشيوخ. أنا هذا اقتراحي لك ولفريق إريس في لندن، ربما حتى هو كيف يشمل هذا المشروع مثلا في التكوين. هل مستقبلا من الممكن أن يشمل مثلا الطلاب في الإعدادي، حتى في بعض المؤسسات، مثلا إذا لم يكن شاملا فمؤسسة في كل محافظة أو مؤسستين.